की महफिल में हम बैठे हुए हैं। जिंदगी को हर लात के साथ आती है। लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं। नबी पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डर है, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। जमाना कर तुला है जान लेने पर तो क्या डर है, हथेली पर सजाकर। एक शेर मेरा बहुत मशहूर है, बहुत सारे लोग डरते भी हैं पढ़ने से, लेकिन याद रखिएगा मैं इस उम्मीद के साथ करता हूं कि ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं, ख्वाजा पाक का हिंदुस्तान है। हमने कहा था मुसलमान हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है। बस एक शेर सुनिएगा, मगर पेश की एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, जरा मोहब्बत से। हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है। दोनों हाथों को उठा के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शेर सुने के हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा। यहां से वहां तक आपकी आवाज आए, ये शेर इतना मशहूर है कि जितना मैं भी मशहूर नहीं हूं, याद रखिएगा। और मैंने कहा था कि गोधरा से लेकर के मुरादाबाद, मुरादाबाद से लेकर के मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से लेकर के गोधरा, गोधरा से लेकर के भागलपुर तक मुसलमान हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है। एक चीज है जो मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। गुवाहाटी वालों कफील नंबर पढ़ के जाता है, आप सुन के बताना कि हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, आना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा। मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। तजरा दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, एहसाने गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाबे तौकीर इलाहाबादी को इस ख्याल के साथ मैं पेश करता हूं आपकी बारगाहे मोहब्बत में कि दरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है, मेरे आका तेरी जाली पकड़ कर नात लिखनी है। अभी तो कुर्सियों से मरहबा की दाद लेनी है, अभी तो नेकियों से लड़ झगड़ कर नात लिखनी है। गुजरगाहे नबी पर कोई बैठा दे मुझे जामी, मुझे सरकार की खुशबू पकड़ कर नात लिखनी है। मुत्तहिद होकर ज़माने को दिखाया जाएगा। एक आवाज में बोलिए, एक एक आदमी बोले। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नारा लगाइए, मजमा से अगर आपने नारा लगाया तो लगाया, नहीं तो मेरे लिए कफील अंबर भाई अशरफी ही काफ़ी है। मुत्तहिद होकर ज़माने को दिखाया जाएगा, आवाज बुलंद और हाथ उठे। मुत्तहिद होकर ज़माने को दिखाया जाएगा, मुत्तहिद होकर ज़माने को दिखाया जाएगा, मुत्तहिद होकर ज़माने को दिखाया जाएगा, मुत्तहिद होकर
ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस, फैजान गौस आजम, एहसान गरीब नवाज, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान आला हजरत, फैजान सरकार सुरकाही। सुभान या रसूल अल्लाह का नारा लगाया जाएगा और बस फलस्तीनी नहीं है, बस फलस्तीनी नहीं है, सारे मोमिन की सदा। सुनिएगा, एमएम फ्रेश मीडिया के जरिए पूरा मुल्क सुन रहा है। इस शेर को मैं पढ़ कर देखता हूँ, आप बोल के सुनिए। बस फलस्तीनी नहीं है। आने वाला मिसरा इतना अच्छा आ रहा है कि मैं समझता हूँ कि आप हजरात बोलेंगे। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। जब आप जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते हैं तो फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए क्या कीजिएगा? एक एक आदमी बोले, बस फलस्तीनी नहीं है, सारे मोमिन की सदा, बस फलस्तीनी नहीं है, बस फलस्तीनी नहीं है। बस फलस्तीनी नहीं है, सारे मोमिन की सदा, बस फलस्तीनी नहीं है, सारे मोमिन की सदा, मस्जिद अक़सा की खातिर सर कटाया जाएगा, खातिर सर कटाया। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बहुत अच्छा तौकीर भाई, वाह 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 वाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार कह दे मस्जिद अक़सा से। दोनों हाथों को उठाकर मस्जिद अक़सा से, मस्जिद अक़सा से, क़िबला-ए अव्वल से, मस्जिद अक़सा से, क़िबला-ए अव्वल से। शमशीर भाई तशरीफ रखते हैं, ये आगा है इनके हवाले से। इस शेर को एक बार और पढ़ता हूँ। मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि कफील अंबर भाई आधे लोग अभी भी लगता है नहीं समझे हैं। समझे हैं तो जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। और जरा सा तेवर में आइए, और जरा सा लेवल बढ़ाएं आप। बस फलस्तीनी नहीं है, और जरा सा रंग में आए। बस फलस्तीनी नहीं है, सारे मोमिन की सदा, सदा, बस फलस्तीनी नहीं है, सारे मोमिन की सदा, बस फलस्तीनी नहीं है। सारे मोमिन की सदा, बस फलस्तीनी नहीं है, सारे मोमिन की सदा, मस्जिद अक़सा की खातिर सर कटाया जाएगा, मस्जिद अक़सा की खातिर सर कटाया जाएगा, मस्जिद अक़सा की खातिर सर कटाया जाएगा। और करबला में, करबला में सर कटाया, और जरा सा रंग में आए। करबला में सर कटाया, यही तेवर है। करबला में सर कटाया, माशाल्लाह। अब बोल रहे हैं आप, जरा सा और लेवल बढ़ाइए। करबला में सर कटाया और कहा शाबीर ने,
موجودگی ہے. کربلا میں سر کٹایا. پورا ملک سن رہا ہے. میں فریش میڈیا کے ذریعے گوہاٹی آسام کی یہ آواز کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ اور زور سے بولیے نا سبحان اللہ. کربلا میں سر کٹایا اور کہا شبیر نے. کربلا میں سر کٹایا اور کہا شبیر نے. کربلا کچھ لٹایا جا. احمد کے سب کچھ لٹایا جائے گا. لٹایا جائے گا. دین احمد کے لیے سب کچھ لٹایا جائے گا. یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا جائے گا. اور مصطفیٰ ہے جان رحمت. شمشیر بھائی تاجدار بغداد کانفرنس کے حوالے ایک شعر جتنے بھی اراکین کمیٹی جلوہ فرما ہے سنیں. مصطفیٰ ہے جان رحمت. مصطفیٰ ہے جان رحمت. غوث اعظم دستگیر. مصطفیٰ ہے جان رحمت. مصطفیٰ ہے جان رحمت. غوث اعظم دستگیر. مصطفیٰ ہے جان رحمت. ماشاءاللہ کتنا اچھا شعر پڑھا گیا. اس کے باوجود بھی آپ حضرات خاموش رہیں. بارہویں اور گیارہویں. بارہویں اور گیارہویں دونوں منایا جائے گا. اور یہ شعر تاجدار نقابت حضرت کفیل انور اشرفی کے حوالے سے پڑھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بول رہے ہیں اور بولیں گے. سنیے. مسجد اقصی ہمارا. آواز بلند ہو, آواز بلند اور ہاتھ کو اٹھے. مسجد اقصی ہمارا. ابھی بھی آپ کا رنگ نہیں چڑھا. مسجد اقصی ہمارا. قبلہ اول بھی ہے مسجد اقصی ہمارا. مسجد اقصی ہمارا. قبلہ اول بھی ہے مسجد اقصی ہمارا. مسجد اقصی ہمارا. قبلہ اول بھی ہے مسجد اقصی ہمارا.
یاد رکھیے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب بازار مصر میں جب بیچا جا رہا تھا تو ایک بڑھیا نے چھوٹی سی بولی لگائی تھی. پوچھا کیوں لگائے ہو؟ کہا کہ کم سے کم میدان محشر میں جب یوسف کو خریداروں میں میرا بھی نام تو آ جائے گا. ہاں، اور اس سوچ کے ساتھ ایک شعر کفیل نمبر پڑھتا ہے توقیر بھائی، سنیے. اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے. بولے فلسطینی مسلمان کے جتنا بھی بڑھے ظلم، ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے. مسجد اقصی ہمارا، اور ذرا سا تیور میں آئے. مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول بھی ہے. مکھیا جی آپ کی طرف سے یہ شعر ایک بار اور پڑھا جا رہا ہے، سنیے. مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول بھی ہے. مسجد اقصی ہمارا مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول بھی ہے. ظالموں کے ظلم سے اس کو بچایا جائے گا. ظالموں کے ظلم سے اس کو بچایا جائے گا. اور حال جیسا بھی رہے، حال جیسا بھی رہے، تم جھوٹ مت بولا کرو. حال جیسا بھی رہے، حال جیسا بھی رہے، تم جھوٹ مت بولا کرو. حال جیسا بھی حال جیسا بھی رہے، تم جھوٹ مت بولا کرو. حال جیسا بھی رہے، تم جھوٹ مت بولا کرو. غوث کے بچپن کا یہ قصہ سنایا جا، غوث کے بچپن کا یہ غوث کے بچپن کا یہ قصہ سنایا. مکھیا جی آج گوہاٹی آسام سے ایک پیغام پورے ملک میں جا رہا ہے. آج کے تاجدار بغداد کانفرنس گوہاٹی سے ایک پیغام لے کر اٹھیے. اے مسلمانوں یہاں سے، جب آپ زور سے سبحان اللہ نہیں بول سکتے ہیں تو ہم اتنی آسانی کے ساتھ پیغام آپ کو سنا دیں گے. ارے زور سے بولیے نا سبحان اللہ. دیکھیں یہ 10 نوجوان میرا بیدار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مکمل گوہاٹی اس وقت بیدار ہو سکتا ہے. مکھیا جی سنیں پیغام. اے مسلمانوں یہاں سے وعدہ کر کے یہ اٹھو. اے مسلمانوں یہاں سے، اے مسلمانوں یہاں سے وعدہ کر کے یہ اٹھو. اے مسلمانوں یہاں سے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے لہرا کر کے بتائیے. اے مسلمانوں یہاں سے وعدہ کر کے یہ اٹھو. اے مسلمانوں یہاں
ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। अपने बच्चों को किसी सूरत पढ़ाया जाएगा, अपने बच्चों को किसी सूरत पढ़ाया जाएगा, या रसूल अल्लाह का नारा लगाया जाएगा। एक मुखिया जी और अल्लामा एजाज अहमद बुरहानी उस्ताजुल उलमा जलवा फरमाया, ये शेर नहीं था अभी तक, अभी एक शेर हुआ कफील अंबर पर। मिंटू बाबू, राकेश एंड को की आवाज पूरे मुल्क में लोग सुन रहे हैं, एमएम फ्रेश मीडिया के जरिए पूरा मुल्क सुन रहा है। एक और पैगाम लेकर जाइए, पूरा मजमा खड़ा हो जाए, सब लोग खड़े होकर के इस्तकबाल कीजिए, सब लोग खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चारों तरफ से नारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा इमरान हनफी साहब किबला, शायर इस्लाम हजरत सैफ रजा कानपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म। मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान साहब किबला जलवा फरमाए हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें, और शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत सैफ रज़ा कानपुरी तशरीफ रखते हैं। एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा सा रंग में बोलिए ना सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह का नारा लगाया जाएगा, जाएगा, 12वीं और 11वीं दोनों मनाया जाएगा। ऐ मुसलमानों यहाँ से वादा करके ये उठो, ऐ मुसलमानों यहाँ से वादा करके ये उठो, अपने बच्चों को किसी सूरत पढ़ाया जाएगा, अपने बच्चों को किसी सूरत पढ़ाया जाएगा। ऐनुल भाई एक शेर सुन लीजिए आप, नकीब अहले सुन्नत हजरत कफील अंबर भाई की खास तवज्जो चाहूंगा। ये शेर अभी अभी हुआ है, पैगाम लेकर जाइए। वो जलसा नहीं है जिससे कौम तक पैगाम मुखिया जी बहुत बड़ा शेर पढ़ा जा रहा है, सुनिए। भाग ही सकती नहीं है, भाग ही सकती नहीं है बेटियां गैरों के साथ। इस मिसरा को खामोशी के साथ सुने और आने वाले मिसरा पर जितना बोलना होगा बोल लीजिएगा। भाग ही सकती नहीं है, भाग ही सकती नहीं है बेटियां गैरों, असर भाई, भाग ही सकती नहीं है बेटियां गैरों के साथ, भाग ही सकती नहीं है, भाग ही सकती नहीं है बेटियां गैरों के साथ, भाग ही सकती नहीं है बेटियां गैरों के साथ। वाक़या ज़हरा का जब, वाक़या ज़हरा का जब घर में सुनाया जाए, क्या बात है। वाक़या ज़हरा का जब, वाक़या ज़हरा का जब घर में सुना
बोलना था आपको। वाक़या ज़हरा का जब घर में सुनाया जाएगा, या रसूल अल्लाह का नारा लगाया जाएगा। 12वीं और 11वीं दोनों मनाया जाएगा। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। शायर अहले सुन्नत हज़रत सैफ रज़ा कानपुरी तशरीफ रखते हैं। आखिरी शेर में पढ़ता हूँ, आखिर वक्त में एक बार और जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और रंग में बोलिए ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिएगा। तुम्हें मुसलमानों को मत, एक एक आदमी बोले, तुम्हें मुसलमानों को मत, तुम्हें मुसलमानों को मत शकी नजर से देखना। गुवाहाटी में ये शेर पढ़ा जा रहा है, पूरे मुल्क में लोग सुनेंगे। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि इस शेर को किस तेवर में आप सुनते हैं। तुम्हें मुसलमानों को मत, मिंटू बाबू, तुम्हें मुसलमानों को मत, मुखिया जी, तुम्हें मुसलमानों को मत शकी नजर से देखना। दो चार नारा हो सकता है कि शेर पे अब लगे। तुम्हें मुसलमानों को मत शक की नजर से देखना। तुम्हें मुसलमानों को मत जवाब दीजिए। तुम्हें मुसलमानों को मत, और जरा सरंग में, तुम्हें मुसलमानों को मत, और जरा सरंग में आइए ना। तुम्हें मुसलमानों को मत, मुखिया जी, तुम्हें मुसलमानों अपने भारत के लिए, हाँ अपने भारत के लिए सर भी कटाया जाएगा। या रसूल अल्लाह का नारा, या रसूल अल्लाह का, या रसूल अल्लाह का नारा लगाया जाएगा। और होगा ये एहसास तौक़ीर सब तैबा में है, होगा 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 ये एहसास तौक़ीर सब तैबा में है, होगा ये एहसास इस तरह नाते नबी सबको सुनाया जाएगा। इस तरह
سب کو سنایا جائے گا متحد ہو کر زمانے کو دکھایا جائے گا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا. آپ سن رہے ہیں آویش نیو نعت شریف. آپ سن رہے ہیں آویش نیو نعت شریف. میرے آقا کی تجلی کیا ہے پوچھتے ہو میرے آقا کی تجلی کیا ہے پوچھتے ہو میرے آقا پوچھتے ہو میرے آقا کی تجلی کیا ہے پوچھتے ہو میرے آقا کی تجلی کیا ہے تم ہی بتلاؤ خدا کی یہ خدائی کیا ہے تم ہی بتلاؤ نعرہ تکبیر، کی نعرہ رسالت، خدائی اولیاء کانفرنس. کیا ہے تم ہی بتلاؤ خدا کی یہ خدائی کیا ہے پوچھتے ہو میرے آقا. اور یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرما لیں. پوچھتے ہو میرے آقا بن کے دیکھو تو شہنشاہ ہے مدینہ کے غلام بن کے دیکھو تو شہنشاہ ہے مدینہ کے غلام تب سمجھ آئے گا یہ من سب شاہی کیا ہے تب سمجھ آئے گا یہ من سب شاہی کیا ہے تم ہی بتلاؤ خدا کی یہ خدائی کیا ہے تم ہی بتلاؤ خدا کی. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں تم ہی بتلاؤ خدا کی یہ خدائی کیا ہے تم ہی بتلاؤ خدا کی. مر دیتے ہیں یا مر جاتے ہیں ان کی خاطر مر دیتے ہیں یا مر جاتے ہیں ان کی خاطر بات سرکار کی آ جا اے تو ہستی کیا ہے بات سرکار کی آ جا اے تو ہستی کیا ہے بات سرکار کی آ جا اے تو ہستی کیا ہے تم ہی بتلاؤ خدا کی. اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرما لیں دیکھ لینے دون کی رو ذرا جی بر کے انہیں
پہنچا ہوں یہاں اتنی بھی جلدی کیا ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اتنی بھی جلدی کیا ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اتنی بھی جلدی کیا ہے تم ہی بتلا او خدا کی یہ خدائی کیا ہے تم ہی بتلا او خدا کی یہ خدائی کیا ہے پوچھتے ہو میرے آقا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں اس کو زحمت نہ سمجھ وہ تو ہے رب کی رحمت اس کو زحمت نہ سمجھ وہ تو ہے رب کی رحمت میرے سرکار نے بتلا یا کہ بیٹی کیا ہے میرے سرکار نے بتلا یا کہ بیٹی کیا ہے پوچھتے ہو میرے آقا کی تجلی کیا ہے تم ہی بتلا او خدا کی اور یہ شعر مختم لالا فرما لیں کاش وہ نعت پڑھو جس کو نبی سن کے کہیں کاش وہ نعت پڑھو جس کو نبی سن کے کہیں اے اسد پیش خدا کہے تیری مرضی کیا ہے اے اسد پیش خدا کہے تیری مرضی کیا ہے پوچھتے ہو میرے آقا کی تجلی کیا ہے تم ہی بتلا او خدا کی یہ خدائی کیا ہے پوچھتے ہو میرے آقا کی تجلی کیا ہے تم ہی بتلاؤ خدا کی یہ خدائی کیا ہے